Soido gustibo o affair ni yogmaya haike bana angnai ba ano je affair khlaimani o ang je man thani case ni kaisa press meet maring mani ke haise thangnai December ni 9 and 10 tarigo kaisa gotna angkha 9 tarigo ang khumlungo thangai phaimani horni prai 5:30 PM ra angkhana ngangka o somoyo ani thani kaisa number total by phone sokpai mane ang phone receive khlaika jehetu bo দুইবার কল খাইখানকে বা আংরিসি খাইকা যে কোনো বড় অঙ্গই মানো নাই ফোন রিসিভ খাইমানে বিসিংতৈ আনো সাও নং কিসা আনি অফিসও ফাইদে মানো enggake ang bono saka ang to nono sinilia nang sabong kani samani bo sawa ang Tripura News ni Malik Rajesh Tripura to ang bono saha barai samung kisa samung nango nang kisa ani ofiso faidi to ang bono saha ang to tabok khumlung ni faidro dress up khlaidro ang tini salsa mai musang jagya abuni pore ang o sat rajeshwar oro thangnai nei ang kisa maiti sawi tayari ongoi okhomna nangnai nei ang bono saka gangke bo ano sunggunung bo jaga utong ang saka ang opai nogoro tongo 3 number koliro gangke bo sawo nungbai ang gana sibili ang jibi phaising tongo kisa phaina ba nei sawo gangke ang saka ang to phaiman gala mai sajagya kisares bo khaina nangnai gangke bo ano sawo ang phaina da nai to ang saka ti ase phaidi to prai 10-15 minit rong khana ano bote waisa haina hai kol phaika nini gole ang sai gangke ang bono saka 3 number gole oko daswan restaurant ganani gole no nang o jaga tei hawi phaidi bo ang gole saimia ayang kisa gole rutui tongkha nang kisa phaigari rasta ju thi ase do nang tongdi nongor tongsuke ang phayong nei ka ani logyo brother Emmanuel Tripura tongo ke hingadi brother bono kisa oko thangai receive phaigana ke ang receive phaigani nei thangka thangma ang bono nugia ang thangai nugia call phaika ko ang gana oni saw 2-3 minit tongai bayang obai nabar bridge thaini phaika bridge thaini phaiye ayang thangai daswan restaurant bus kam thangai gari bek khlai te waisa yang sri phaisingi phaika phaiye ganao gari bathang mane ang bono nukha phiaba ang bono face to face longsia ba ang sawo call khlai gari bisingo phaidi gangka ang saka o jaga phaidi ang tono no waisa kono face to face bono gyo hasi bisini je ba horbong kha gangka ba ang sawo nang kiri ang kibu kiriya pat nang o jaga phaidi kok salai to bo sawo jaga gari jam gari bathak niya ang nang o gari ka phaidi ang bo gari kana bo thanglia bo gangka bini pore bo gari lai kono sayawai gari salawai thangka gangke brother Emmanuel na ang saga nang nogo thangdi gangke ang rumo thangsine ang rumo thangka rumo thangmani pot te waisa haina hai ko 10-15 minit tongoi bo ano call khaika nang bo jagao ang to tabo rumo sokoija ang tabo mai sai tongka bo gangke nang phaina ba ang saga ang te phaimalia ba ano sao nang ekta house ni malik na ring horoi nang phaya nang sirai bujia da nok ano nang am thungjangnai borok da nok nai je babe ano একদম খুক চিত্রা কক সাকা আনি মম পাপানো তুই সাকা ইভেন বা আনো সাও ননো রাজবাড়িও মহারাজনি বস কাঙ্গো রমই সপ্রাপ ফানো কোন ফানো খাইমান লাখনি সাও আং যে হতুবো মিডিয়া বা আং কোন ফানো সালিয়া আং সাকা নং আতি কক্তা সাদি সারা থাকাঙ্কা আংনি ডিটেইলস তনো দিখাইমানো নং আতি কক্তা সাদিঙ্কা bo ano sawo nang tamong na ang ko rajisu sading golio to nang phaijo oro nang mi sepran nai hiso gangke ang saka nang atei ta sadi nang khana salana ang box laine bano je babe mane khok sitra saka emon je
जेबाबै बानो हंका abo ang live ko kebu phano ang tini porjonto honiyokho bini pore hingkai next dino 10 tarik o ang bono যেহেতু ang bono salokok sanai hinjak ang 10 tarik salo prai 11 am something ro hingka na ang after call khaika nangano mia tamuhin o sa ang mono tamuhin ba ang tomno kuno hunjiya ani nung mia ano call khlaiei nung jebabe ang kok saka jebabe nang ang kok sitra saka महाराजनि गोसोखांबोनाय आनो राज आगरतलानि सोफारनाय आनो नों बुनाय हिनि सामानि आबो नों तामो मुइतु करि खादों आं कोनो साजगानिनि थानि प्रमाण पांखांगाय नों एनसीसी थानाव फायदि हिनि साव एनसीसी थानाव फायदि हिनि सामा बागैनो नोंगांके आंबो थांखा थांमा आं आउट पोस्ट हाबका आउट पोस्टनि असिबाय केसा मालका मिया आजेति केसा पार्टीमोन पार्टीखा आबो बाहायनो बा माने एनसीसी सरी अबैनगर आउट पोस्टनि असि जयनाल हुसेन गो साका न जे ओ बररंनि गोबांमा थानाव गोबांमा एफआईआर दंगो जों नायनासि सेलेखा ओ बररंनि नों टाइम वेस्ट खादि निनि मानसमान से भायानो ओ राजस्त्रीफ्रा एकदम बरक हामियासे गोबांमा बरंनो थककजा गोबांमा बरकनो बो ब्लैकमेल खाय रांसा जाय दं आतिनि सावथि आसे हिंगांखाय आंबो किफिलि फायका लासुके बो थाङै एफआईआर खालायखाना सम्भवत र 9-10 रोजागनगो ओके आं प्राय अक बो 20 तारिखनि परे 21-22 तारिख अंगानना आनो खरकसा साउथनि खरकसा बीजेपी नेता बीजेपी नि खरकसा नेता न सिनि कलासरा अञ्चलनि आं बिनि मंसाना थांलिया बो आनो साव जे कल खाइ साव निनि मथि काइसा एफआईआर खाइजाक राजस्त्रीफ्रा त्रिपुरा निउज सिटनि मंगै आनो एनसीसी थानानि स्केन असि रैहाव निनि मुंदै इनक्वायरि खालायनानै आं तो साइ जा साइरि मानो साका आउ तो राजस्नि पेपारे बरो अलरेडी साइमान होय साव बो जे बाबे बाफा पुरा सारा त्रिपुरानि बररंनो जे बाबे थकाइखा आबो जतन साइमानो नै साका इभेन बिनि बोरैबासाबो কোনো সময় রাজস্ত্রীफ्रा बाय जे प्रब्लेम अंगानो जास्टिस रक सानना बागै सिनि आनि नगरबो थांगो आयां बीजेपी नेता रांनि थांगो सिनि मुंथारावनि धनि दंफै आंबो सागै जजबैरि बिनि बिहिं नता ओके ओ दिनो न बानो एफआईआर लाका आं मानका आं एनसीसी थानानि असिनो जेब्ला आं साइमानका के आं कल खायमानि बिसिंखैनो आं साइमानका जे आनो आबो एफआईआर नुमा बागैनो आं साइमानका आं बोनो नाकि अबैनगर रास्तावो बोथागोबै बख्रावो पिस्तल थाबैनाय जे आं बोनो सावपो ओ 9 तारिखो सिहानो मगनि काइसा ऑडियो भाइरल नंगानि नतै आं नाकि बोनो सावपो ओ ऑडियो नो डिलीट खाया गाय आं बोनो पिस्तल बाय कगनाय हनै आबो हायके बिनि ओ एफआईआर तो बो सुइजा आं सानि मुसुओ जों जुदि तिप्रा सारक ओ आगरतला एरियाव जुदि जों पिस्तल दुइ तंखांखाय जों बुफ्रु जाने एरेस्ट खामो जों बुफ्रु जाने सोब्राक जाखामो आबो कोनो आइडिया द दं जों नुगै दंगो जों पिस्तल से तैना नागे कोनो से खायना नागे दिन दाहारे सिनि तिप्रा सारक बुथार जागाय दं जों कोनो जास्टिस नागिया आं बिनि बागैनो ओ कगनो साइमानैनो आंबो काइसा एफआईआर खायजा बो जेहेतु खालायखाबा आंबो काइसा एफआईआर खायजा बो थांनाय जानुवारिनि 7 तारिखो आंबोनो 13 तारिखो डिसेम्बरनि 13 तारिखो पिस्तल बख्रावगो थाबैनाय ऑडियो नो डिलीट खायदिनै बो काइसा त्रिपुरा न्यूज इटो फेसबुक पेजो बो रिखा गांगेना आं आबोनो नुगै चिनि त्रिपुरा कम्युनिटीनि नारां सा वीरेंद्र बायबा आं कक सालेका लासो आनोलो कम्युनिटी चिनि कम्युनिटी रगुला आना साया न नरक किसा नाइदि तो चिनि नारां साब वीरेंद्र त्रिपुरा साओ बो आनोबा जागा फालनाय हनै नंदनगर जागा तलाङै फुनुगैखा एडवांस रां 1.5 लाख सानो इंगाके वीरेंद्र सा जागा रं नायखा पुं ओबा जागा नायमा तो बो कुनु फाना सालिया इंगाके तहसील ऑफिस रग बिनि किसुता सिनि जाक दंगो आबो रगै जुगाजुग खालायखा पुं जुगाजुग खालायमाने ओ जागा मालिक रग अरनि मासा से कायसा जागा निया माने आलका परमनि बुमुंतै बो बिनि हनै बोनो फालना नायो एडवांस रां 1.5 लाख सानो पुं आतै हनै साव नों ओ बरक न नों एकदम बरक क्रिमिनल बरक सेबो आतै हनै साव गाके
bini pore ang thi ase to ang nai nai hingkake asuk dino ang Raima Belini je ex MLA ani mungpino Dhananjay Tripura bo sao je ako ang salaiano ang salai ke withdrawal khlaidobana je bo to effect khlaikaba to ti ase ang kono salaya hingkake borok salaika next 1 week tok ang kol khlaika bo sao nung naki Rajas Tripurani mungoi hamya sao pistol rokti bono tomgo ro hairo ni sable ni cho ang saka ang juti ati khlaikang ka ang bufru jane arrest khamung tabok bu juti proman tongkang kai ang Tripurani police jongno bo sananai an arrest khlaidi and Tripurani ain to je babe abo manjak je babe abo IPC 5 o section ani upor lagai ano সারা জীবন ano জেল দাবি এবা যদি ন ভারত বর্ষর ফাঁসি চলে ফানো যদি ফাঁসি চলেও গাগায় আনো ফাঁসি রনা আমথং আং যদি আবহাই সামুং চায়া যদি খালাই দङ নালাই ফিয়াবা ও রাজেশ ত্রিপুরা যে ভাবে সামুং তাঙै দङ আবনো ত্রিপুরা প্রশাসন রকবো নাইনা আমথং বজেও তো আনো এফআইআর খালাই কপি টু সিএম রজা ও সিএম নবা আং সানা নায়াম নাयो যে নং যদি ন কবই কবই হাসদেনি সামুং kaham eba khlaina musuang gagai o borokni samung sitrana naidi and Tripura traffic police ongba ang sana nayo je bo je babe bini gari 6 মাস ni upor expire ongja gari number pe temporary number 2 je salai mane bus kango je press ni khebai salok mane abu kuno aino krei o gari nobo sis khlaina angtho bini temporary gari number AS 01 TC 270 o gari number Honda car red color ni abono gari no dakti no Tripura traffic police bo sis khlainam tong je hoto bo abo hai samtang mani je abo aini baire rules ni baire abo aini biruti solei tong tangi Tripura police bo ne arrest khlaiyang tangi bo ne khlaiyang ang tabo bini bagai Tripura police lo abo application kaisa suinai bono o bini garino dakti no romoi sis khlainani ongtho abo kuno dino rules o korei je babe 6 months ni besi lai thanga abo o temporary number expire ongja o gari register ba korei o insurance ro kisuta tong abo bang saimia pia ba o gari ni kuno register korei number korei abo temporarily je number tongmane abo expire ongja abo no sis khlaina ongtho ang koi ekta borok বাইবো তেই সালাইখা রাজেশ ত্রিপুরানি মুংতই সারা ত্রিপুরা নসে বো ব্ল্যাকমেল হয় থকগৈ চাও আন রাজেশ ত্রিপুরা চাও বো এফআইআর উইথড্রল ফাইনা গঙ্গা আংগুনো রাংনা নামে মানে আন পুরা মেন্টালিটি হ্যারাসমেন্ট এন্ড টর্চার ফ্লাই সকাবো আইছে রাং সিনিছে বো সিনিও তাই কেবনো সিনিয়া এরিয়াও বো বিনি হওয়াই বাড়ি কলাসরা এরিয়া বো ও জাগাও তামো ফ্লাইখা engineer hunai sa sawai bororongni area ni bororongno kolasa oncholongni Tripura south ni bororongno engineer ni sa sawai rang thokogoi sagai tabok area obo thangai maya parao parani bo ma kharjak area ni boroksini south ni borok bono jehuto sabrum division ni borok bono nukha keno o jaga ono bo borok bai rumjaknai jehuto bo borokno rang thokogoi samang bo area ni bo ma kharjak tabok bo besi din krei o Nandanagar ayang jibi phaisingni borok bai bo ma kharnai ho jagani ayang Nandanagar ni bang khnamani gobangma borokno thopok joi jajak rang solok namani jaga phalnai hai phalnai hnai je rang namani abu bo tabok Kolburisi phailia ebong chini Agartala area ni 10 ni khani bo rang lai samani bo tabok bo 10 ni bo rang bo besi din krei bo Tripura ni se okhrai ma kharnai bo tabok para gram gonso bo thangi bo maya tangi himale bo thangka kai suprang jangnai bujangnai bo thuise thine abai samsitra tangi dong ang bone eto din siring tongmani bobo Tripura albo Tripura kaisa community ni dilong khlai mani bini bagai na ang kuno kisu action laiya phia ba tabok ang action lani baddhota ang action lanai ani action lamani no bo tiki de mano ang sanai bo 13 tarikh ano je bini Facebook page bo FIR khlai mani 9/10/2009 Piabo bini news channel 13 tarikh ne 13 tarikh ang muno bangkul forest range no tongobo jaga no ang visito thangjak obo ha ani muno bangkul forest range thangai ang je kagos tikhai phemani
abo joto word word arok je samung sole mani o kagus ang thagei nai 13 tarikh 12-13 তারিখ ang o jagao tongo even 11 তারিখ ang pathi sori DF ni office ang je RTI khlaimani sara 2021 to 22 ang nukha je gobangma jagao corruption solimani nini step khana di sara tripura o je ruling rok tongnai rok nini ADC phano hundi step phano hundi sob jagao corruption bini bagai alo corruption no takura bagai artini RTI runani baddhota to RTI ni ang reply go manjak ang ko ekdin no RTI ni reply ni ang khulungnai media ni thrutuina ang khulungnai ani o jagao no suijak tongo nai ni 11 তারিখ 12 মাস 2023 11 তারিখ ang DFO officer pura salsano 12 তারিখ Munobongpur forest range 13 তারিখ Munobongpur forest range ang pura 10 টা to 5 টা jura ang 13 tarikh Munobongpur forest range naisingjak forest rokno o jagani forest ranger Toroni Mohan Rupini orni forester Lori Mohan Tripura borok khorongnibo field staff o field thajak borok kore ang borok bai malai nani hinai o RTI ni report lanani hinai ang thangjak phiaba borok kore o jagani office staff rok barbaki office staff rok ang box khlai tong ang o jagao tongo bole bhai khana 13 tarikh ang bole kasoi pistol bokho thabai siano mokni video no ano audio no ano viral ano delete khlai ni saka siano je phano khlai tongtho abo party nahi nai abo party ni upor abo party se decision lanai ang decision lanai ang khlai ang sabu ba je o Rajastri pra ano samani bo saute kaisa ano saka siano mokni against ano live interview runani bagai te kaisa kai ang tipra muthani bagai live interview runani bagai o interview na ang runani mana khairkha a bagai no bo ano tini FIR khlayo te kaisa kai bo je DM fan je phaimani o jaga samuro corruption nongmani no tei o kagos no sanobo o kagos no na oi bo je samung khainai nimi MLA chairman ayu rongno bo blackmail khai rang sana bagai o kagos no sano tabok ang judi o kagos no rakha kai bo cash withdrawal khainai thong engka ang nangya ang kuno khlaijang kri nangani cash withdrawal khaina nangya phia bas Tripura High Court no bo je khlaima district court division court high court o court no bubai ang malai nai nang jepro praman rumia je afruno ang nono usa sikhar nai te kaisa je Pritom Kaibeng te sono Hormis Kaipeng bini sono Hormis Kaipeng and Pritom Kaipeng boje o jagao angbono Rajastri prona rasta kasoi pistol tiyei domkai mani bo nukjak nei boje o jagao FIR to boje sakhi mani bo bezal kalainai o Rajastri prani sokor Rajastri pro to sara dunia kanang paikha thangi malia bo Pritom Kaipeng bo bezal jongjala kalainai bo o bo hai je false sakhi mani bagai abo no decision lanai phiaba ang let's see kutuno malainai bubai and kutuno bono usa sikhar nai bini loge sabo tong kerungjak abo ang borok lagai tongo bo busuk jura khari manai busuk jura bo borok no thokogoi manai bon ang nai ek puisa ek taga rang reglak bona ang haisi ek taga burang reglak phia bona ang manthani keso khiklai nai sara jibonni bini soido gusti bo o FIR ni yogmaya haike bona ang nai ba ano je FIR khlaimani o ang je manthani case ni abona ang bona khlaini haisi bo sara jibonni bakai sikha manai bo borok bai nanglai bo tabuklai bo saimanai bhagwan tongo jottoni bagai bhagwan bo naisuk khana bono bo je borok no thokogoi samang domkaiei blackmail khlaimang bhagwan bo naisuk khana mane bini pap pura borti অংশকা bini bagai bhagwan bono sikha runa bagai soyong ano ruithokha haisi ang Rajastri prano usa sikha runai bo phiaba sikha mannai beshi din korei no media bo sai mannai haisi sikha runai kebo bono ang sikha ropro kebo bono rokha khai mangla khaisi usa sikha runai sara jibonni bagai yathek rumai khulum phano ang bono tei nakaria map khlaiya haisi yathek rumai khulum phano borang map khlaiya
asik din ang tripra ni siring tongka bini loge je tongnai borok rong bo sabdan tongdi nor phai ke ang bai yok kala ang sunu sasile.